السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اليوم بعد ما درنا المراجعة ودرنا مراجعة الوضعيات، يعني ما هي أهم الوضعيات الإدماجية المحتملة في الاختبار، رايحين نشوفوا اليوم كذلك اختبارات باش تحضروا نفوسكم للاختبار يعني تاع الفصل الأول. وكاين يعني وضعيه ادماجيه رائعه راح نديرها لكم، دونك نفس الطريقه تبعوها باش ديروا الوضعيات الادماجيه اللي يطرحوا لكم في الاختبار. دونك تابعوا الفيديو من الاول الى الاخير، هذا يعني راه فايده لكم ومصلحتكم نتوما، ماهيش فايده لي انا. المهم نتوما كي تتبعوا وتفهموا جيدا باش نهار الاختبار تتحصلوا على الاقل على 18 19 حتى 20 تقدروا تدوها والله. ولو كان تابعوا يعني النصائح والارشادات تاعنا وتبعوا الطريقه اللي نديروها، قادرين تتحصلوا على يعني 20 بكل سهوله، خاصه السنه الاولى متوسط ماهيش صعيبه. دونك نبداو على بركه الله. Le chocolat est l'un des produits alimentaires les plus connus et les plus consommés. Mais pourquoi est-il aussi populaire? D'abord, le chocolat est un produit alimentaire riche en glucides et connu par son goût délicieux. Il peut avoir plusieurs types: chocolat noir, chocolat blanc et forme: tablette du chocolat, chocolat au lait, la gaufrette, chocolaté. Ensuite, le chocolat est un anti-stress car il contient de l'antioxydant et du magnésium. Puis, le chocolat noir avec beaucoup de cacao contient parfois plus de fibres que certains légumes comme la courgette ou le concombre. Enfin, il faut faire attention, il ne faut pas en consommer beaucoup parce que ça va vous rendre gros. Donc, هذا هو النص. أنا رايحة نعطيكم الأسئلة ومن بعد نجاوبوا مع بعض. Donc, choisis la bonne réponse. Ce texte est narratif, explicatif ou la prescriptif. Glucides veut dire protéines, sucre ou la minéraux. Le mot souligné dans le texte gros veut dire maigre, obèse, musclé. Réponds par vrai ou faux. Le chocolat est un produit alimentaire riche en lipides. Le chocolat noir contient plus de fibres que certains légumes comme le chou-fleur. Qui consomme beaucoup de chocolat risque de devenir obèse. C'est vrai ou c'est faux? Trouve dans le texte deux adjectifs qualificatifs. Trouve dans le texte deux compléments du nom. C'est bon? Zidou Kamlo. Mettez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Nous, le verbe finir, le dîner avant tout le monde. Maman, choisir nos aliments soigneusement. Les dates, fournir, attention, on a les dates avec deux T. Deux T. Les dates, fournir une variété de nutriments essentiels pour le corps. Mais la phrase suivante au pluriel: une alimentation saine et équilibrée, on doit le pluriel. Donne un titre au texte. بالنسبة à la production écrite, il faut faire attention. Quel est ton aliment préféré et pourquoi? Rédige un petit texte explicatif de 4 à 5 lignes dans lequel tu expliques ton choix. Utilise la boîte à outils. Lola donne un titre à ton texte. Commence ta rédaction par la partie du questionnement. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Emploie les expansions du nom. Accorde correctement les adjectifs qualificatifs. وهنايا عطاوكم كيما تبغي، عطاوكم لا بانان، l'orange, la pomme, l'énergie, fruits, etc. دونك نبداو على بركة الله في الحل. دونك هنا راهم يتكلموا، لو تكست يتكلم على لو شوكولا، وكاع ما كاش نظن ما كاش فينا اللي ما يحبش الشوكولا. لو شوكولا est l'un des produits alimentaires les plus connus، اللي معروف بزاف والمستهلك بزاف. Mais pourquoi est-il aussi populaire؟ علاش عنده شعبية كبيرة؟ D'abord, le chocolat est un produit alimentaire riche en glucides، فيه glucidates يعني السكريات، et connu par son goût délicieux والمذاق تاعه رائع. Il peut avoir plusieurs types، يقدر يكون فيه عنده كاين شوكولا نوار الكحلة وكاين السوداء والبيضاء، وعدة يعني لي فورم أشكال. عندنا يا إما تلقاه طابلات يا إما شوكولا أولي ولا لا غوفريت شوكولاتي. دونك كاين عدة أشكال. Ensuite, le chocolat est un anti-stress، يعني يقلع ستريس القلق voilà.
car il contient l'antioxydant et du magnésium. مضاد الأكسدة والمagnésium. Puis, le chocolat noir avec beaucoup de cacao contient parfois plus de fibres que certains légumes comme la courgette ou le concombre. وكي يكون الشوكولا نوار مع الكاكاو فيه بزاف الكاكاو شيء يكون فيه الالياف ويكون احسن من بعض الخضروات كما الكورجيت ولا الخيار. Enfin, il faut faire attention. Il ne faut pas en consommer beaucoup parce que ça va vous rendre gros. واخيرا ما لازمش تستهلكوا شوكولا بزاف باسكو يسمن. هو معروف بانه يؤدي الى السمنه. على بها من واحد يدير الريجيم يحبس الشوكولا. انا شخصيا راني محبسه شوكولا. دونك نروحو لا كومبريهنسيون دو ليكري. سو تكست اي ناراتيف اكسبليكاتيف ولا بريسكريبتيف؟ هو اكسبليكاتيف. راه يشرح لنا. Glucide veut dire protéine, sucre ou la minéraux veut dire sucre. Le mot souligné dans le texte gros veut dire maigre, maigre هو gig, obèse سمين, musclé يعني عندها العضلات. Donc يعني gros veut dire obèse. Réponds par vrai ou faux. Le chocolat est un produit alimentaire riche en lipides. في lipidettes, là, c'est faux. خطأ. Le chocolat noir contient plus de fibres que certains légumes comme le chou-fleur. Oui, c'est vrai. هنايا ماشي le chou-fleur. Comme certains légumes, c'est vrai, il contient comme certains légumes, mais là, c'est pas la courgette, non, c'est faux. Comme le courgette ou le concombre. Oui, بصح le chou-fleur là. Qui consomme beaucoup de chocolat risque de devenir obèse? Oui, c'est vrai. هذه صحيحة. Trouve dans le texte deux adjectifs. كاين بزاف les adjectifs. Alors, عندنا riche. أنا نعطيكم غير زوج. riche. وعندنا délicieux. C'est bon? بالنسبة les compléments du nom, نعطيكم مثلا هنايا tablette du chocolat ou au lait. Donc du chocolat au lait. كاين تاني واحد اخرين مي حنا نشوفوا هادو زوج. سي بون ها هما. دونك au chocolat هنا باسكو هنا نشوفوا هنا tablette du chocolat. هنا راها جايه مور لو نون tablette. وشوكولا اولي تكمل معنى تاع شوكولا. دونك سو سون دي كومبليمون دو نون. نروحو نكملو هنايا. alors mettez les verbes au présent. عندنا finir عندنا نو. دونك نكتبهم هنا باش يبانو لكم احسن. دونك في ندير قلنا الراديكال نزيد اي 2 اس او ان اس. دونك فيني سون. نزيد maman choisir. maman choix ندير le radical choix حتى الاس ونزيد اي تي choisi. fournir les dates. les dates c'est le pluriel. donc كي نكتب four حبس هنا I 2 S E N T. Voilà. Donc هنايا c'est des verbes du deuxième groupe. نروحو هنا le pluriel. donc une تولي des alimentations. نزيدو حاجة سهلة الاس سان. نزيدو اس équilibré نزيدو اس. هذا مكان équilibré نزيد اس. voilà c'est bon. alors donne un titre. le chocolat. ولا أسهل. نروحو لا برودكسيون إكريت. أنا لا برودكسيون إكريت درت لكم على يعني فخوي كو جادور يعني نموت عليه وصحي
اللي هو لا بوم. كيفاش نخدمو؟ قلت لكم دائما اعطوا ان تيتر، ومن بعد اعطي تعريف، ومن بعد اعطي يعني دابور انسويت انت ديري زوج ولا باسكو قال لك اونتر 4 و 5 ودير اونفان، يعني يعطي الخاتمه ولا الملخص نتاع كل هذه الاشياء. دونك لا بوم. La pomme est le fruit le plus consommé à cause de sa richesse en vitamines et en minéraux. Donc, on a toujours la pomme. D'abord, elle renferme 84% d'eau. فيها 84% ماء. على بها هي مليحة للرجيم. Ensuite, sa peau, يعني القشرة تاعها وسا شير والداخل تاعها contiennent plusieurs vitamines. Vitamines B, C, B, E, A, etc. ماشي غير هادو. Enfin, la pomme est riche en fibres qui facilitent, هاد les fibres, الألياف, qui facilitent la digestion et qui protègent le corps contre les cancers. La pomme est le fruit le plus consommé à cause de sa richesse en vitamines et en minéraux. D'abord, elle renferme 84% d'eau. Ensuite, sa peau et sa chair contiennent plusieurs vitamines. Vitamines C, B, E, A. Enfin, la pomme est riche en fibres qui facilitent la digestion et qui protègent le corps contre les cancers. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا الاختبار، ومازال كاين اختبارات اخرى ماشي غير في الفرنسيه ولكن في مواد اخرى. بالتوفيق لاولادي، وهذا هو الوقت اللي تحضروا روحكم في هذا الويكاند باسكو عندكم الاختبارات لحد ان شاء الله. ربي يوفقكم، وربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تحصلوا على اعلى المعدلات وتهلاو في روحكم. السلام عليكم.